So moving on to question 11, soalan ada pembetulan sikit. So tak apa, teruskan. A chamber is filled with 25 moles. They given us the number in moles. So kita tahu kita akan gunakan equation of nRT kalau kata nak suruh cari dia punya energy of helium gas at 200 degrees Celsius. So against this one, dia bagi temperature kita dekat in Celsius, kena convert to Kelvin. So soalan A, calculate the mean translational kinetic energy of the gas. So dekat sini pembetulan dia, gas molecule. Okay, molecule. Okay, so kalau korang tengok kat sini gas molecule, so ini adalah singular, so maksud untuk satu gas sahaja. So kita kira dia punya nilai. A is equal to, kita ada dua equation, sama ada untuk satu molekul, so kita boleh guna equation yang ke atas tadi. Kan, so kita pilih salah satu. So aku lagi suka guna yang kedua lah, sebab dia ada bilangan molekul kan. So senang equation dia. So K is equals to 3/2 KT. Alright. So sambil aku nak explain benda ni, aku suka nak mention kat korang pasal K ni. The value of constant K ini adalah Boltzmann constant. Okay, Boltzmann constant. Okay. Kesalahan yang antara yang kerap juga pelajar lakukan masa dalam exam nak kira equation ni, bukan pasal benda ni, tapi dia salah guna constant. Sebab dalam constant list tu ada dua jenis K. Okay, satu Boltzmann constant. Okay, ini yang kita akan pakai, Boltzmann constant. Satu lagi kat sini nama dia adalah electrostatic constant. Okay, static constant. So yang ini kau tak belajar lagi dan kau tak pakai lagi, tapi dia bagi dalam soalan ada. So tolong jangan pilih yang ni Dia bukan just K, korang kena tahu ini K ni adalah Boltzmann constant. Dia ada dua jenis constant. Alright. So selalu pelajar silap, dia salah masukkan nilai K. Right. Okay. So dalam formula list ada dua jenis K. So aku harap korang tak pilih benda yang salah. So nama K ini adalah Boltzmann constant. So kau substitutekan nilai ni, kau akan dapat jawapan untuk satu molekul. Alright. That's why dia punya jawapan dia punya nilai dia sangat-sangat kecil. Okay. Then for question B, kan dia ask us to determine the internal energy of the gas. So basically ini adalah benda yang sama sahaja. So U is equals to 3/2 nRT. Kenapa kita gunakan nRT? Sebab kita ada number of mole. Alright, sebab kenapa dia 3/2? Equation dia adalah F/2. Okay, remember this one is helium gas. Helium gas is an ideal gas. So bila ideal gas, dia adalah ideal gas always monoatomic. Okay, sebab dia dah stabil, dia tak perlukan benda lain. Okay, so dia travel alone. Alright, dia tak perlukan bergabung dengan benda-benda lain untuk okay, so dia adalah monoatomic molecule. Alright, sebab dia adalah ideal gas. So kau substitute, dapat jawapan. Alright. Then see if the gas is replaced with 10 moles of nitrogen at the same temperature, find the difference in internal energy of the two gases. Alright, so 10 moles of nitrogen at the same temperature. So sekarang kita kena kira nitrogen. So ingat korang kena tahu dia punya sifat bagi nitrogen. Nitrogen dia adalah diatomic. Okay, nitrogen adalah diatomic. So korang kena tahu sebab nitrogen punya simbol adalah N2. So dia diatomic. So maka bila kita nak kira dia punya internal energy, so formula kita U is equals to F/2 nRT. Makanya kat sini kita gantikan dia lah.
Bagi diatomic, dia punya degree of freedom adalah 5. So 5/2 nRT. Dia punya number of mole dia 10. Substitute, so kau akan dapat jawapan. Ini bagi nitrogen, tapi soalan kata nak different. So different kau tolakkan sajalah. Okay, UN2 minus dengan U helium. Alright, so kau akan dapat jawapan akhir dia. Alright, very good. So, daripada sini korang akan perasan bahawa internal energy is doesn't reflect to dia tak kisah pasal dia punya mass at all. Mass of the molecule, mass of the molar mass doesn't matter. Alright, sebab dia tak ada kaitan. Dia cuma directly proportional with the temperature sahaja. Dengan number of mole, dengan dia punya bilangan. Alright, dia punya bilangan. So, tak kisah gas tu besar atau kecil, doesn't matter to the internal energy. Alright. So, moving on to the next question, question number 12. First, calculate the average kinetic energy of hydrogen gas at temperature of 20 degree Celsius. So, again, soalan A, ini dia punya formula dia adalah K is equals to 3/2 KT. Ini paling senang lah. Again, F/2 KT, dan pada masa ni kita tahu bahawa korang kena tahu bahawa hydrogen gas is diatomic. Again, kenapa dia diatomic cikgu? Sebab dia punya simbol dia adalah H2. Alright, ni cara aku nak ingat lah. Simbol dia H2, so dia adalah diatomic. Okay, so formula ni bukan 3/2 lah. Okay, ni bukan 3/2. Aku betulkan balik. So, dia punya formula K is equals to F/2 KT. So, maka dia akan jadi 5/2 KT. Alright, so dapat jawapan. Apa saya silap ni? Okay. Okay, 5/2 KT. So, akan dapat jawapan. Alright. So, moving on to the next question. Question B. Find the average kinetic energy of 1 mole of gas at temperature of 100 Kelvin. Jadi jangan tertipu, sekarang dah bagi dalam SI unit. And 475 Kelvin. You may assume the gas is polyatomic gas. So, dia dah bagi kat sini. So, kita kira sahaja untuk 100 Kelvin. First 400 Kelvin. Okay, gunakan equation U is equals to F/2 1 mole nRT lah. Okay, so sama dengan dapat jawapan. So dia punya F dia berapa? 6. Sebab dia adalah polyatomic. 6/2 nRT. So 100K. So T temperature ni adalah 100 Kelvin. Second adalah untuk 475 Kelvin. So sama juga menggunakan cara yang sama. Sebab dia adalah gas yang sama. U is equals to 6/2 nRT. Aku tak perlu ulang lah kenapa kan. So this temperature right now is 475 Kelvin. Alright. So kau set titik, kau akan dapat jawapan. Okay. So dekat sini dia minta kau bagi 2 jawapan. So kau akan dapat 2 jawapan lah. So satu untuk 100 Kelvin, satu lagi untuk 475 Kelvin. And lastly, okay, question C. Tanya apa ni? 3 moles of ideal monoatomic. Okay, so please highlight korang tengok monoatomic. So korang tahu dia punya degree of freedom contain in a. So ini dia punya volume is at pressure of. Okay, find the internal energy of the gas molecule. Alright.
So, daripada equation ini, PV, you can calculate dia punya apa? Dia punya temperature. Itu penting. So, korang ada pressure, korang ada work. Ni korang boleh cari dia punya temperature. So, macam mana cari temperature? So, menggunakan equation yang kita belajar sebelum ni. Ni C PV is equal to nRT. So, find the temperature first. Okay. Dan barulah korang cari dia punya internal energy U. U is equal, since it's monoatomic, so kat sini F/2 nRT lah, sebab dia bagi number of mole kan. So sama dengan 3/2 nRT, yang mana nilai T ni kau dapat dekat atas. So dapat jawapan. Alright, simple kan? Okay, so whenever they give you pressure and volume, maksudnya korang kena cari temperature. Atau apa paling senang, bila nak cari energy sahaja, bila kata suruh cari energy, whether is kinetic energy or internal energy, please make sure that you calculate, you cari dia punya temperature. Alright, temperature is the most important thing dekat sini lah. So that's why dia selalu main dengan temperature. And make sure korang kena pastikan bahawa temperature korang adalah dalam SI unit. Okay. Next question. Question number 13. Find the total internal energy of nampak so maksud satu sajalah, helium atom. Lepas tu nitrogen molecule and carbon dioxide molecule. So apa perbezaan ketiga-tiga ini? Yang ini adalah monoatomic. Yang ini adalah diatomic. And this one is polyatomic. Right. So rasanya soalan ni sangat-sangat simple sahaja. Kan? Internal energy equation of U menggunakan U is equals to F/2 sebab 1 kan, NKT. Right, so korang boleh gunakan benda ni untuk kira ketiga-tiga ni, yang mana korang kena tahu dia punya degree of freedom. Yang ni aku tak nak ulang lah, so korang pastikan korang dapat jawapan. Temperature 25 degree Celsius, again kena convert kepada SI unit. Right, so yang ni senang sangat. Aku moving on to the next question. B. Alright, kali ini dibagi volume. Okay. Volume and pressure. Calculate the total energy of the molecule if they are polyatomic. Ya Allah, soalan ini sama sebiji macam soalan nombor 12C. So, refer to question 12C. Question 12C. Sebiji. So, aku tak nak ulang balik. Aku moving on to the next question.